সম্মানীয় অতিথি উদ্বোধক শ্রীযুত শুক্লাচরণ নোয়াজের হাত ধরে মঞ্চের সামনে গিয়ে বসার জন্য সমস্ত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি। এবছর গড়িয়াতে শুভ উদ্বোধন করব মাননীয় মন্ত্রী হাততালি। জোরে হাততালি। উদ্বোধন হয়ে যাবে, হাততালি। এই বছরের জন্য 2 দিন ব্যাপী গড়িয়া মেলা উদ্বোধন হয়ে গেল। আমাদের बेलाइखा हामबाय समाव विधानसभा केन्द्र बिसिंगाव अब जनजाति तै कबुने मनाइसरी कामिगो लाइथांजाक 6 बछर तयै करिया मताय आरो संजाक करिया मताय बलाइजागो अब बलाइखाना सिने बर'नि बागै सिसारनानै बा सिने बर'नि कैसा ट्रेडिशनल कैसा सिने हुकुमनि कैसा धर्म हाय कबा मतायनो पालायमानि कैसा सिने नाइजुजु संनि आमलनि सिबिना सं नुगु इभेन्ट जों प्रत्येक सराय रखनि जराफना आं बहायनो सरायनि जराफना नु खाखमो पाराबो नखमो थाङै गरिया मोसालायमानि गरियानि जराबो बे गरिया मोसामं गरिया रसामं बे गरिया मतायना ति पालायमानि अबसिनि कैसा ट्रेडिशनल कल्चर ट्रेडिशनल सिने हुकुमनि कैसा मारि का अब बलाइखानि सिनि नाइजुजु संनि जरानि सिमिया माहाय लाइजागै फैयो दाबुक जरा जराबो जोंनो गोबां मा आमसाइराबो गासिनि ट्रेडिशनल कल्चर बा ट्रेडिशनल सिनि ड्रेस ट्रेडिशनल सिनि रसामं बा ट्रेडिशनल सिनि मोसामं बा ट्रेडिशनल सिनि ओन कैसे दिस कल्चर नि मनानो उनतैबो दाबुक कताल जेनेरेशन फाइने रखनि थानैबो पुसग्रनानि बागै अमा हाइसिनि स्थान है कबा माहाय जागा बेलाइखाना सिनि बागै इम्पोर्टेन्ट सिनि दाफनि बागै बेलाइखाना तिनि अमो पहिला न तिनि अर फाइसा पयो बिलुनिया जायनि समो विधानसभा केन्द्र साउथ डिस्ट्रिक्ट नि मताय कामिगो के अमो प्राय 6 बछरति अमो मताय अर पलाय जागै दंगो गाम जानि बररावबो बेलाइखाना खातम खाजा खायै फेस्टिवल रख खायलेयो गरियानि जराबो अंका गरिया उत्सव खायलेयो के माहायकेना बसकांगो जत मानसाक नायनाय अमनो संतैबो डेभलपमेन्ट खायनानि थांतनियो जों सरकारनि तामतामो जों सुबा सुरैमान आब्रना चाइतबो एलाकानि सिनि मेला डेभलपमेन्ट कमिटि दंगो बे लोकेलिटि सिनि एडमिनिस्ट्रेशन सिनि पंचायत बडी रक दंगो बरबायना जों कोर्डिनेशन खालायै एमएलजे कक सालायै अमनतैबो डेभलप खायनानि बागै चाइतकनाय तिनियाव बाहायना कक सालायनाय जा बाबा गरियार 2 दिन ब्यापी पूजा एवं जे मेला तार जे उद्बोधन श्री माइला फ्रुमक महोदय उनिও আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আনন্দ দান করছেন এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের সভামঞ্চে অনুষ্ঠানস্থলে উনি উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় চেয়ারপারসন বকুল দেবী দেবনাথ মহোদয় এখানে রয়েছেন। আমাদের এই পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছেন লিটন রায়। আমাদের এই মেলা কমিটির যারা রয়েছেন অন্যান্যরা
সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ধন্যবাদ, নমস্কার এবং অভিনন্দন। বাবা গড়িয়াকে কেন্দ্র করে গত 7 বছর ধরে একই স্থানে এই পূজা এবং মেলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। খুব সুন্দরভাবে, খুব শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে মেলা কমিটির সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মেলার প্রচার এবং প্রসার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচুর অংশের মানুষ 2 দিন ব্যাপী এই মেলাতে অংশগ্রহণ করবেন। জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষের উপস্থিতিতে এই মেলা প্রাঙ্গণ আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। আজকেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার অনেক মানুষ আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আনন্দ উপভোগ করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে, আগামীকালকেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। এই 2 দিন ব্যাপীর যে মেলা, এই মেলা যাতে সুন্দরভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং জাতি উপজাতির অংশগ্রহণে একটা নতুন সেতু যাতে তৈরি হয়, নতুন একটা পরিবেশ যাতে তৈরি হয়, সবাই মিলেমিশে যাতে আমরা বাবা গড়িয়ার আশীর্বাদ নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারি, একসঙ্গে চলতে পারি, এই আশা প্রত্যাশা রেখে সবাইকে নমস্কার। যারা যুবক নেশা নবই দংনাই রকনি ইয়াকনি বাহিকে কাতেরি মানো আর যুবক রকনো কাইসা মেসেজ তুই দঙ্গ আপনি বাগে আম চাইও যদি কেবল কোনো যুবক আনি সিকলা চালাই রক যদি কেবল ড্রাগস নবই দঙ্গ কেবল নেশা নবই দঙ্গ কাই নেশা বাই করুই দঙ্গ কানকাই जों बाहायके सोसाइटी रागै मानायबा बाहायके सिकामै मानाय बुमा बुफा कष्ट खालायो बुमा बुफा परिश्रम खालायै बोसानो सिक्का खानायनि बागै रां फैसा आजेवै बोसानो स्कुलाव लाङै कलेजाव लाङै बति खायरियो किन्तु गोबां मानसिनि सरायरनि बिसिंग नेशा बाय गोरोंगै ड्राग्स बाय गोरोंगै आ सरायरक आदा मादा आङै दङयो इभेन बरनि लाइफनि कुन ग्यारान्टि गै बुमा बुफा बाहायनो बरकबाय ऑल टाइम 24 आवर 24/7 কোনো দিন বরকনি লগেব তঙै मैया কোনো দিন লগেব গাইড হই मैया আপনি বাগে जों सोसाइटी और जरा सिने क्लब दंनाय र बा आसिने फेस्टिवल कमिटी दंनाय र जों महाय जराबा सिने सिकला र जदि एलाकाव के ड्रग्स ना होय दङ कांगाय जों जत यूनाइटेड नेशन मा बासानाय आ जुबकना जों मा बजावनाय आ जुबकना जों लामा काहमो तुबुनाय बागै जों एलाकानि जत जरा सोसाइटीनि लिडार दंनाय र जों रेसपन्सिबिलिटी मानानाय कोनो दिन चीफ मिनिस्टर आगरतलाव सामाबाय आगरतलावा तङै सामाबाय चीफ मिनिस्टर आरो फाइ कोनो दिन फाइ आ जुबक ड्राग्स नाय दंनाय बन्द खालामैया तामनि गांगाय सोसाइटीनि बरकनि हेल्प छरा कोनो दिन सम्भव गैया আপনি बागै एलाकाव नरक तंनाय एलाकानो साजकनाय सोसाइटीनि लांनाय एवं सोसाइटीनि शान्तियाव तंनाय नरकसि नरनै थानियाव जत किछु पावर दंग नरन थानियाव जत किछु जरा दंग नरकनो शिव बल जुबक ड्राग्स नवैत बल जुबक ड्राग्स बाय करंगैत बल जुबक नेशा बाय करंगैत नरकसि सायमनो আপনি बागै बर्न जों माकासनाय बर्न सतिक लामाव मातबनाय बरगंखासिनि भबिष्यत बरक जदि ताबो अमाहाय जरावा जदि ड्राग्स नवैत मुगांकाय जों साबना आसासनाय साबना डिपेन्ड खायनाय एलाकानि सोसाइटीनि बागै हैदबा आगामी दिनाव अ मेलाना क्लामि थांनानै बहु बছর তুই जों क्लामि मा थांनाय अ मेलाना ताबुनि जे कताल कमिटि दंनाय रक बा ताबुनि कमिटि दंनाय रक बर कय बছর क्लामि मानायबा 30 বছর 40 বছর আপনি করে তো তাবুক যে যুবক দंनाय रक बरना आगामी दिनाव अ एलाकानि जे सम्पद एलाकानि सिनि तमायहेन जे कल्चर अपना माया चाटनाय अपनि बागै जत मानसा फायदि जों जत बासा लायै जत बासा खायै जों अ सिनि सोसाइटीनि बागै जों सामं तांलायनाय अमसक कलक सालिया